ज्योतिभ्य रस्मा अभिधानी सभी जना मिलेर यथाशक्य आज की एकादशी को जो महात्म्य श्रवण करना चला उपस्थित छौं आऊँ शांतिपूर्वक सभी जना हाथ जोड़ेर भगवान को स्मरण गर्दै पहिला मूल पाठका रूपमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। फेरि यथाशक्ति त्यसको अनुभव गर्ने प्रयास गर्छौँ। लो श्री एकादशी महारानी ज्यूको जय हो। श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय भगवान श्रीराम जय हनुमान श्रीराम जय जय राम। तो श्री भक्तोत्सल भगवान को जय हो। श्री एकादशी महारानी जी जय हो। श्री हरे नमः। चतुर्दशोत्सवः ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी कथा। भीमसेन उवाच पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः। युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दनी अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवस्तथैव च एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुव्रत। ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मा त्वं भुङ्क्ष्वभृकोदर। अहं तान् ब्रुवं तात बुभुक्षा दुस्सह मम। दानं दास्यामि विधिवत् पूजयिष्यामि केशवं। विनोपवासं लभ्येत कथमेकादशी व्रतम्। भीमसेन वच श्रुत्वा व्यासो वचनमब्रवीत्। व्यास उवाच यदि स्वर्गोऽत्यभीष्टस्ते नरको दुष्ट एव च एकादश्यां न भोक्तव्यं पक्षयोरुभयोरपि। भीमसेन उवाच पितामह महाबुद्धे कथयामि तवाग्रतः। एकं भुङ्क्तेन शक्तोऽहम् उपवासः कथं मम। वृकनामापि यो वह्निः स सदा जठरे मम। अतीवान्नं यदा स्नामि तदा समुपशाम्यति। एकं शक्तोऽस्म्यहं कर्तुं सोपवासं महामुनि। येनैव प्राप्यते स्वर्गस्तत्करोमि यथा तथा। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रुतानि मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया कलौ युगेन शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिपाः। सुखोपायं चाल्पधन अल्पक्लेशं महाफलम्। पुराणानां च सर्वेषां सारभूतं वदामि ते एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि। एकादश्यां न भुङ्क्ते यो न याति नरकं तु सः। व्यासस्य वचनं श्रुत्वा कम्पितो स्वतपत्रवत् भीमसेनो महाबाहुर्भीतो वाक्यमभाषत। भीमसेन उवाच पितामह न शक्तोऽहमुपवासे करोमि किम्। ततो बहुफलं ब्रूहि व्रतमेकं मम प्रभो। व्यास उवाच वृषस्थे मिथुनस्थे वा शुक्ला ह्येकादशी भवेत्। ज्येष्ठमासे प्रयत्नेन सुपोष्या जलवर्जिता। स्नाने चाचमने चैव वर्जयित्वोदकं दुधः। मासमात्रसुवर्णस्य यत्र मज्जति वै मणिः। एतदाचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायशोधनं। गोकर्णकृतहस्तेन मासमात्रं जलं पिबेत्। तन्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत्। उपभुञ्जीत नैवान्नं व्रतभङ्गोऽन्यथा भवेत्। उदयादुदयं यावद्वर्जयित्वा ततोदकम् अप्रयत्नाद् अवाप्नोति द्वादशैकादशी फलम्। प्रभाते विमले जाते द्वादश्यां स्नानमाचरेत्। जलं सुवर्णं दत्त्वा च द्विजातिभ्यो यथा विधि। भुञ्जीत कृतकृत्यस्तु ब्राह्मणैः सहितो वसि।
एवं कृते तु यत्पुण्यं भीमसेन शृणुष्व तत् संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति वै तासां फलमवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशयः इति मां केशवः प्राह सङ्गचक्रगदाधरः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एकादश्यां निराहारान्नरः पापात् प्रमुच्यते द्रव्यशुद्धिः कलौ नास्ति संस्कारस्मार्तैव च वैदिकश्च कुतश्चास्ति प्राप्ते दुष्टकलौ युगे किन्तु ते बहुनोक्तेन वायुपुत्र पुनः पुनः एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि एकादश्यां चिते पक्षे ज्येष्ठस्योरकवर्जितम् उपोष्य फलमाप्नोति तत्शृणुष्व भृकोदर सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति मां कृत्वा भृकोदर संवत्सरेण याश्च स्युः शुक्लाः कृष्णभृकोदर उपोषितास्ताः सर्वाः शिवरेकादश्यां न संशयः धनधान्यबलायुर्दाः पुत्रारोग्यधनप्रदाः उपोषिता नरव्याघ्र इति सत्यं वदामि ते हिमदूता महाकायाः करालाः कृष्णपिङ्गलाः दण्डपाशधरा रौद्रा नोपसर्पन्ति तं नरं पीताम्बरधराः सौम्याश्चक्रहस्ता मनोजवाः अन्तकाले नयन्ति नं मानवं वैष्णवीं पुरीं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सुपोष्योदकवर्जिता जलधेनुं ततो दत्त्वा सर्पावै प्रमुच्यते कृष्णाश्रुतयता यथा चक्रुः पाण्डवा हेतुदोदर तथा त्वमपि भूपाला सोपवासार्चनं हरेः गुरुत्वं च प्रयत्नेन सर्वपापप्रशान्तये करिष्यामि यद्य देवे स जलवर्जं पोषणं मोक्षे परे निदेवे स हिरन्त तव वासरा इत्युच्चार्य ततो मन्त्रमुपवासपरो भवेत् सर्वपापविनाशाय श्रद्धादमसमन्विता मेरुमन्दरमानं तु प्रियोदपुरुषस्य वा सर्वं तद्भस्मतां याति एकादश्याः प्रभावतः सकाञ्चनः प्रदातव्यो घटो वस्त्रेण संवृतः यस्य नियमं तस्यां कुरुते वै स पुण्यभाक् फलकोटिसुवर्णस्य यामे यामे स्नुते फलं स्नानं दानं जपं होमं यदस्यां कुरुते नरः तत्सर्वं चाक्षयं प्रोक्तमेतत् कृष्णस्य भाषितं किं वा परेण धर्मेण निर्जलैकादशी नृप उपोषिता च विधिवद् वैष्णवं पदमाप्नुयात् सुवर्णमन्नं वासांसि यदस्यां सम्प्रदीयते तस्यैव च गुरुश्रेष्ठ सर्वं चाप्यक्षयं भवेत् एकादशी दिने योऽन्नं भुङ्क्ते पापं भुनक्तितः यः लोके च चाण्डालो मृतप्राप्नोति दुर्गतिं ये प्रदास्यन्ति दानानि द्वादशीं समुपोष्य च ज्येष्ठे मासिते पक्षे प्राप्स्यन्ति परमं पदं ब्रह्मः मद्यपः तेनो गुरुतेष्टा सदा नृति मुच्यते पातकैः सर्वैर्द्वादशीयैरुपोषिता विशेषं शृणु कौन्तेय निर्जलैकादशी दिने तत्कर्तव्यं नरैस्त्रिभिः श्रद्धादमसमन्वितैः जलसायी तु सम्पूज्योदयाधेनुश्च तन्मयी प्रत्यक्षं वा नृपश्रेष्ठ घृतधेनुरथापि वा दक्षिणाभिश्च श्रेष्ठाभिर्मिष्टान्नैश्च पृथग्विधैः तोषणीया प्रयत्नेन द्विजाधर्मभृतां वर तुष्टो भवति वै क्षिप्रं तैस्तुष्टैर्मोक्षदो हरिः आत्मद्रोह कृतस्तैस्तु यैर्नैषाहुपोषिता पापात्मानुदुराचारा दुष्टास्तेनात्र संशयः कुलानां च सतं सागमनाचाररतं सदा आत्मना सह सन्नीतं वासुदेवस्य मन्दिरं शान्तैर्दानपरैश्चैव अर्चद्भिश्च तथा हरिं कुर्वद्भिर्जागरं रात्रौ यैर्नरैः सम्पोषिता अन्नं पानं तथा गावो वस्त्रं शय्यासनं शुभं कमण्डलुस्तथा छत्रं दातव्यं निर्जलादिनि
उपानहो च यो दद्यात् पात्रभूते द्विजोत्तमे स सौवर्णेन यानेन स्वर्गलोकं व्रजे ध्रुवम् यश्चेमां शृणुयात् भक्त्या यश्चाभिपरिकीर्तयेत् उभौ तौ स्वर्गतौ स्यातां नात्र कार्या विचारणा यत्फलं तु शिनीवाल्यां राहुग्रस्ते दिवाकरे कृत्वा श्राद्धं लभेत् मर्त्यस्तदस्य श्रवणादपि नियमं स प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् एकादश्यां निराहारो वर्जयिष्यामि वै जलं केशवप्रीणनार्थाय अन्यदा च मनादृते द्वादश्यां देवदेवेशः पूजनीयस्त्रिविक्रमः गन्धपुष्पैस्तथा दीपैर्वारिभिः प्रीणयेद्धरिं पूजयित्वा विधानेन मन्त्रमेतमुदीरयेत् देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदा कुम्भ प्रदानेन नयमां परमां गतिं तथा कुम्भा प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः सुशक्तितः अन्नवस्त्रयुता भीम छत्रोपानफलान्विताः दानान्यन्यानि देयानि जलधेनुर्विशेषतः भोजयित्वा ततो विप्रान् स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः एवं यः कुरुते पूर्णां द्वादशीं पापनाशिनीं सर्वपापविनिर्मुक्तः पदं गच्छत्यनामयम् तथा प्रवृत्तिः भीमेन कृता हेकादशी शुभा पाण्डवद्वादशी नाम्ना लोके ख्याता बहुवः ततः प्रवृत्तिभीमेन कृता हेकादशी शुभा पाण्डवद्वादशी नाम्ना लोके ख्याता बभूवः। हरि ओं तत्सत्। जय जयति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्येष्ठशुक्लनिर्जलैकादशी महात्म्यं श्रीहरे नमः।